وزارة التربية السورية. الثالث ثانوي الأدبي. كتاب الطالب. الدرس الثالث. La femme dans la société. المرأة في المجتمع. Compréhension de l'oral. استيعاب شفهي. من الصفحة 42 إلى الصفحة 43. تقدمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة دنيا الهلال. En entrant chez vous, vous mettez la radio. Vous tombez sur une émission qui parle des femmes qui ont changé l'histoire. Comme le sujet vous intéresse, vous écoutez attentivement. عائدين إلى منازلكم، تشغلون المذياع. تستمعون بالصدفة إلى برنامج يتحدث عن النساء اللواتي غيرن التاريخ. نظراً لأهمية الموضوع لديكم، تستمعون إليه بانتباه. Présentateur, المقدم. Pour notre émission Un jour, une femme, nous allons vous présenter ce matin une femme qui a changé le cours des choses en restant assise. بالنسبة لبرنامجنا امرأة ذات يوم، سوف نقدم لكم هذا الصباح امرأة غيرت مجرى الأمور بالبقاء جالسة. Je m'explique. Cette femme a refusé de se mettre debout, ce qui fait qu'elle a pu se tenir debout face à l'injustice. Vous n'avez pas bien saisi? Eh bien, je vais vous raconter toute l'histoire. سأشرح. هذه المرأة رفضت الوقوف، الأمر الذي جعلها قادرة على الوقوف في وجه الظلم. أنتم لم تفهموا جيداً؟ حسناً، سأروي لكم القصة بكاملها. Rosa Parks est née en Alabama, aux États-Unis, le 4 février 1913. ولدت روزا باركس في ألاباما في الولايات المتحدة في 4 من شباط لعام 1913. Afro-américaine, descendante d'une famille d'esclaves noirs, elle affrontera le racisme pendant toute son enfance. أمريكية من أصل إفريقي، منحدرة من عائلة من العبيد السود، ستواجه العنصرية خلال طفولتها. Comme les écoles étaient interdites aux gens de couleur, Rosa reçoit son éducation de sa mère, qui était institutrice à la maison jusqu'à l'âge de 11 ans. Ensuite, elle fréquente une école pour les Noirs à Montgomery. نظراً لأن المدارس كانت محظورة على الأشخاص الملونين، فقد تلقت روزا تعليمها من والدتها التي كانت معلمة في المنزل حتى بلغت 11 من عمرها. ثم ذهبت إلى مدرسة للسود في مونتغومري. En décembre 1932, elle épouse Raymond Parks, un militant pour les droits civiques des Noirs, et s'engage à ses côtés. Elle passera à l'histoire le 1er décembre 1955, lorsqu'elle refuse de céder sa place à un passager blanc dans un autobus, geste qui lui vaut d'être arrêtée. في كانون الأول لعام 1932 تزوجت من رايموند باركس، ناشطاً في مجال الحقوق المدنية للسود. التزمت بجانبه، وستدخل التاريخ في الأول من كانون الأول لعام 1955 عندما ترفض التنازل عن مكانها لراكب أبيض على متن حافلة، العمل الذي أدى إلى توقيفها. Son refus symbolique déclenchera un mouvement d'ampleur pour l'égalité entre les Noirs et Blancs, avec à sa tête le jeune Martin Luther King. En effet, à l'époque, les places à l'avant du bus étaient réservées aux Blancs. Les protestations dureront 381 jours. سيطلق رفضها الرمزي حركة هائلة لتحقيق المساواة بين السود والبيض، يرأسها الشاب مارتن لوثر كينغ. في الواقع، في ذلك الوقت كانت المقاعد في مقدمة الحافلة مخصصة للبيض.
سوف تستمر الاحتجاجات 381 يوماً. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême déclare les lois contre les Noirs dans les bus anticonstitutionnels, ce qui sera une première victoire dans ce long combat. في 13 لعام 1956 أعلنت المحكمة العليا بأن القوانين ضد الصوت في الحافلات غير دستورية، الأمر الذي سيكون أول انتصار في هذا الصراع الطويل. Après le décès de Rosa Parks en 2005, les premières places de bus de Montgomery sont recouvertes d'une de ces photographies, entourées d'un ruban noir et portant l'inscription suivante. La société de bus RTA rend hommage à la femme qui s'est tenue debout en restant assise. بعد وفاة روزا باركس في عام 2005 كانت الأماكن الأولى في حافلات مونتغومري مغطاة على إحدى صورها بشريط أسود وتحمل النقش التالي: شركة حافلات RTA تقدم الاحترام للمرأة التي وقفت ببقائها جالسة. Pour vous aider, لمساعدتكم. Injustice, الظلم. Caractère de quelqu'un, de quelque chose qui n'est pas juste. صفة لأحد ما أو شيء ما غير صائب. Esclave, عبد. Personne non libre, considéré comme un objet pouvant être vendu ou acheté. شخص غير حر، يعتبر كشيء يمكن أن يباع أو يشترى. Affronter quelque chose، مجابهة شيء ما، y faire face، مواجهته. S'engager، التزم أو تعهد، participer à une action، شارك في عمل ما. Déclencher، أطلق. Faire commencer، أعلن البدء. Protestation، احتجاج أو اعتراض. Objection، اعتراض. La Cour suprême، المحكمة العليا. La Cour de justice qui prend la décision finale dans un conflit. محكمة العدالة التي تأخذ القرار النهائي في النزاع. Première écoute، الاستماع الأول. 1. Qu'avez-vous entendu؟ ماذا سمعتم؟ A. Un débat، مناقشة. B. Un sondage، استطلاع للرأي. C. Un documentaire، فيلم وثائقي. D. Une entrevue، مقابلة. الإجابة الصحيحة هي C. Un documentaire، فيلم وثائقي. D. Quel est le sujet central de l'émission؟ ما هو الموضوع الرئيسي للبرنامج؟ A. Les droits des Noirs، حقوق السود. B. Le combat de Rosa Parks، معركة أو نضال روزا باركس. C. L'enfance de Rosa Parks، طفولة روزا باركس. الإجابة الصحيحة هي B. Le combat de Rosa Parks، معركة أو نضال روزا باركس. 3. À quelle époque a eu lieu l'histoire de Rosa Parks et où؟ في أي حقبة زمنية حدثت قصة روزا باركس وأين؟ الإجابة هي le 1er décembre 1955 aux États-Unis، في الأول من كانون الأول لعام 1955 في الولايات المتحدة. Deuxième écoute، الاستماع الثاني. 4. Complétez les informations concernant la personne dont on parle. أكملوا المعلومات التي تتعلق بالشخص الذي نتحدث عنه. الإجابة هي nationalité، الجنسية afro-américaine، أمريكية من أصول إفريقية. année de naissance، سنة الولادة.
En 1913 في عام 1913 Année de mort سنة الوفاة En 2005 في عام 2005 5. Vrai ou faux ou le texte ne le montre pas صح أو خطأ أو لم يدل النص على ذلك سأقرأ الأسئلة مع الأجوبة 1. La personne dont il est question était conducteur de bus. إن الشخص المعني بالقضية كان سائق الحافلة. الإجابة هي faux خطأ. 2. Cette personne allait à l'école jusqu'à l'âge de 11 ans. كان يذهب هذا الشخص إلى المدرسة حتى 11 من عمره. الإجابة هي faux خطأ. 3. Son mari défendait les droits des noirs. كان زوجها يدافع عن حقوق السود. الإجابة هي vrai صحيح. 4. Elle a rencontré Martin Luther King en décembre 1932. هي التقت بمارتن لوثر كينغ في كانون الأول لعام 1932. الإجابة هي Le texte ne le montre pas. لم يدل النص على ذلك. 6. Les blancs et les noirs avaient-ils les mêmes droits aux États-Unis à l'époque évoquée؟ هل كان لدى البيض والسود نفس الحقوق في الولايات المتحدة في ذلك الوقت المحدد؟ الإجابة هي non كلا. 7. Qu'est-ce qui le montre dans l'émission؟ ما الذي يدل على ذلك في البرنامج؟ الإجابة هي En effet, à l'époque, les places à l'avant du bus étaient réservées aux blancs. في الواقع في ذلك الوقت كانت المقاعد في مقدمة الحافلة مخصصة للبيض. 8. Quelle action a rendu cette femme célèbre؟ ما العمل الذي جعل هذه المرأة مشهورة؟ A. Elle refuse de s'asseoir à la place d'un blanc dans le bus. رفضت الجلوس مكان رجل أبيض في الحافلة. B. Elle refuse de se lever pour laisser la place à un blanc dans le bus. رفضت النهوض لترك المكان لرجل أبيض في الحافلة. C. Elle refuse de monter dans le bus car le conducteur est blanc. رفضت الصعود إلى الحافلة لأن السائق أبيض. الإجابة الصحيحة هي B. Elle refuse de se lever pour laisser la place à un blanc dans le bus. رفضت النهوض لترك المكان لرجل أبيض في الحافلة. Je donne mon avis. أنا أعطي رأيي. Avez-vous déjà un comportement raciste à la télévision ou dans un film de cinéma? Racontez et donnez votre avis à propos de ce comportement. هل سبق لكم أن رأيتم سلوكاً عنصرياً في التلفاز أو في فيلم سينمائي؟ رووه وأعطوا رأيكم بخصوص هذا السلوك. الإجابة هي Oui, j'ai vu dans un film de cinéma. Les Noirs, dans un restaurant, les Noirs ne peuvent pas entrer dans un restaurant tandis que les chiens entrent avec les Blancs. C'est un comportement inhumain. نعم رأيت في أحد الأفلام السينمائية لا يستطيع السود الدخول إلى المطعم بينما تدخل الكلاب مع البيض. إنه سلوك غير إنساني.